हाँ, असल में जब ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद ये कन्फ्यूजन पैदा हुई थी और उस कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ज़िक्र हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद इसका ज़िक्र किया था, तो फिर ये इबहम पैदा हुआ था पूरे मुल्क में। और चूँकि आपको पता है कि मिलिट्री ऑपरेशन हमेशा पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ पे होते रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में होते रहे, तो इसलिए ज़्यादा खौफ व हरास यहाँ पे थी और काफ़ी कन्फ्यूजन थी। और ये भी पता नहीं था कि ऑपरेशन होगा कहाँ पे, कब शुरू होगा, किसके खिलाफ होगा, कौन से इलाके में होगा, कोई उसके बारे में इत्तलात नहीं थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे ख़्याल में ज़्यादती जो हुई थी वो चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की। जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नेशनल पार्टी, उन्होंने बग़ैर पूछे, बग़ैर मालूमात किए इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई और कबायली जरगे बुलाए पेशावर में और उन्होंने कहा कि हम मुज़ाहमत करेंगे। हालाँकि आपको पता है कि इससे पहले जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, तो इन सारी पार्टीज़ ने हिमायत की है, ये साथ रहे हैं। तो इस वक़्त इसमें शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब है और स्पेशली जो हमारे जनूबी अज़ला हैं, वहाँ पे हालात ख़राब है। जो हमारे कबायली इलाके हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजौर, मोहम्मद, औरई, खैबर, कोरम, वहाँ पर भी हालात इतने ठीक अच्छे नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह पहले होता था कि पूरे इलाके पे तालिबान का कंट्रोल होता था, तो फिर मिलिट्री को ऑपरेशन लॉन्च करनी पड़ती थी। तो मेरे ख़्याल में वो हालात नहीं है। तो अब खुद हुकूमत ने भी इसकी वजाहत की है और जो आला फ़ौजी हुकाम हैं, उन्होंने भी इसकी वजाहत की और तरदीद की है। खुद मैं चंद मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ और काफ़ी तफसील से बात हुई है कि इस वक़्त हुकूमत का कोई इरादा नहीं है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि लोग को अक्सर खौफ था कि शायद फिर दोबारा लोग जो हैं अपने घर बार छोड़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगी, बमबारी होगी। तो इसकी भी काफ़ी वजाहत की है जो आला सरकारी हुकाम है, जो मिलिट्री हुकाम है, कि किसी भी जगह में किसी भी ऑपरेशन का अभी तक ज़िक्र नहीं है। मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादती वहाँ पर भी हुई थी जब एपेक्स कमेटी में इसका ज़िक्र हुआ था, लेकिन बाद में इसके बारे में काफ़ी तफसील दी गई थी प्रेस रिलीज़ में कि ये जो ऑपरेशन है, कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। इसका बाकायदा ज़िक्र किया गया और ये बताया गया कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं पूरे मुल्क में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, उसमें तेज़ी आएगी और जहाँ-जहाँ पे मिलिटेंट्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी नई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगी, बाकायदा ज़िक्र किया गया था। लेकिन मेरे ख़्याल में या तो जो इस वक़्त सियासी पार्टियाँ हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के भी खिलाफ है और उनके साथ उनकी अभी तक मुखालिफत आ रही है, और दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके भी इस वक़्त उनके साथ इख्तिलाफ़ात है। जो जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अवामी नेशनल पार्टी है, तो मेरे ख़्याल में उन्होंने भी ये मौका गनीमत जाना और बजाय इसके कि वो कुछ मज़ीद मालूमात करते, इसके बारे में जानकारी हासिल करते, तो उन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट की कि ये तो नए ऑपरेशन हो रहा है, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हालाँकि जब पहले ऑपरेशन हुए थे तो इनसे इजाज़त नहीं मांगी गई थी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ज़्यादा जो कन्फ्यूजन पैदा हुई थी लोगों में, जो इज़्तिराब था, तो एक तो एपेक्स कमेटी के बाद जो खामोशी थी हुकूमत की तरफ से वो थी, लेकिन फिर यहाँ पे जो मुहिम चलाई गई, जो लोग बुलाए गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जरगे मुनक्किद किए, तो उसमें मज़ीद इसके ऊपर बात हुई कि हम इजाज़त नहीं देंगे। और ये जो है मौलाना साहब ने तो ये भी कहा कि ये जो पख्तूनों के वसाइल है उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी दूरियाँ इस वक़्त पैदा हुई है, लेकिन जो सिक्योरिटी हुकाम ने और हुकूमत ने बार-बार जो उसको वज़ाहत की है, तो मेरे ख़्याल में अब इबहम नहीं रहा। अब ऐसा कोई इरादा नहीं है हुकूमत का कि नया ऑपरेशन लॉन्च करे। हमारा भी मसला ये है मीडिया का, सहाफ़ियों का, सियासी लीडर्स का, कि हम मालूमात बिल्कुल नहीं करते, हम तहकीक नहीं करते। और उस एपेक्स कमेटी के बाद भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया था और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने वजाहत की थी
اور اس کے بعد میڈیا میں اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ شاید حکومت جو ہے یا فوج جو ہے ایک نیا ملٹری آپریشن لانچ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو اس لیے زیادہ جو لوگوں میں اضطراب تھا اسی وجہ سے تھا۔ اور پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ اختلافات ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اس کو اچھا موقع جانا اور اس کے خلاف کیمپین چلائی، اور جو ان کے دل میں آتا تھا حکومت کے خلاف، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو انہوں نے وہ استعمال کیا جو کارڈ تھا۔ لیکن میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، انہوں نے کبھی راستہ نہیں روکا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ملکنڈ میں اور سوات میں جب فوج گئی تھی 2007 میں، تو خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی، جمعیت کا یہاں پہ چیف منسٹر تھا کمال درانی صاحب، یہاں وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے سوات میں فوج بھیجی تھی اور پھر ملٹری آپریشن بھی ان کے دور میں ہوا تھا۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ بھی ہیں ایک کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا ان کی جو سیاست ہے، ان کا جو محور ہے وہ ذاتی مفادات ہے۔ سیاسی پارٹیاں تھی جس کا میں نے ذکر کیا، ان کو تو عارضی طور پیدا ہوا، لیکن کریڈیبلٹی بھی ان کی خراب ہوئی، اور وہ جرنلسٹ، وہ میڈیا جو اپنی مشہوری کے لیے ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، لوگوں میں ہراسمنٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں این جی سے، خبروں سے، تو میرے خیال میں وقتی طور پر تو ان کو پیدا ہوا، لیکن کریڈیبلٹی سب کی خراب ہوئی، کیونکہ یہ کسی کے پیدے میں نہیں ہے کہ لوگوں میں یا عوام میں یا ملک میں انرسٹ پیدا کرے، لوگوں کو ڈرائے دھمکائے، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا ہے، اور یہ ایک ملک ہے۔ جب یہ ملک ہے تو فوج بھی رہے گی، عوام بھی رہے گی، میڈیا بھی رہے گی۔ جب ملک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہاں پہ نہ کوئی سیاست کر سکے گا، نہ کوئی صحافت کر سکے گا، نہ کوئی یہاں پہ جرنیل پھر ہوگا۔ یہی وجہ ہے مین اسٹریم میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، کہ مین اسٹریم میڈیا میں جو آپ لکھتے ہیں، جو آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو ٹی وی پہ، جو آپ بولتے ہیں، تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ صحافی جو ہے وہ ان کا نام ہوتا ہے، ان کا ادارہ ہوتا ہے، ان کے اوپر چیک ہوتا ہے، ایڈیٹر ہوتا ہے، تو جو چیز وہ لکھتا ہے یا وہ جو چیز وہ ایڈٹ کرتا ہے یا وہ جو دکھاتا ہے ٹی وی پہ، تو وہ باقاعدہ چند لوگوں کے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں ہی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی ویڈیوز مجھے بھی ملی تھی، آپ کو بھی شاید ملی ہوگی، سب کو ملی ہے کہ یہ سیکورٹی فورس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آپریشن شروع ہو گیا ہے، لیکن ہم نے جو چیک کیا، ہمارا کام اس طرح ہوتا ہے، باقاعدہ تصدیق کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، تو وہ 2020 کی پرانی ویڈیو تھی، فوٹیج تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی میں نے دیکھا کہ بہت اچھے لوگوں نے اس پہ شیئر کیا، فارورڈ کیا، لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا تو بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور عام عوام جو ہے بیچارے، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کی تصدیق کرے کہ یہ غلط ہے، یہ نیا ہے، یہ پرانا ہے۔ اس وقت جو ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وقت، چونکہ پرانے جو 7 قبائلی ایجنسیز تھی جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، تو ایک تو حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، صوبائی حکومت کے پاس، کہ وہ وہاں پہ جو لائن آرڈر سچویشن ہے اس کو مینٹین رکھے، کیونکہ ہماری پولیس جو ہیں وہ جو ہمارے آلریڈی سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کے لیے ناکافی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بہت لمبا سرحد ہے، 2600 کلومیٹر ہمارا سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی سیکیور کرنا ہے۔ وہاں تو فوج ہے، پیراملٹری فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے، جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے ابھی نئی وہاں پہ انہوں نے بھیجی ہے، اس طرح پولیس ہے۔ تو حالات تو بالکل خراب ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ حالات ٹھیک ہے، اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے حالات خراب ہے، میرے خیال میں اسے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ یہ البتہ بات صحیح ہے کہ اس وقت زیادہ تر پاکستانی طالبان افغانستان میں موجود ہے، لیکن جو لوگ حملے کرتے ہیں شانگلہ میں، داسو میں، اور نوشیرہ مردان میں، پشاور میں، ریس مل خان میں، لکی مربد میں، تو یہ تو افغان سرحد سے بہت دور ہے۔ پھر افغان سرحد جو ہے اس پہ ہم نے باڑ لگائی ہے، بلینز کا ہم نے فنڈ لگایا وہاں پہ، ہمارے وہاں پہ فوج ہے، فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، پولیس ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایکسکیوز کرنا کہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے، یہ بالکل ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے بھی ذمہ داریاں ہیں، یہاں پہ ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، تو یہ صرف ایک
इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये कौम की भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और मुश्तरका तौर पर इस मसले का हल निकालना चाहिए, शायद कोई भी हो। और मेरे ख़्याल में हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए था अभी तक, क्योंकि 22 साल हो गए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को इस जंग को लड़ते हुए। तो सिर्फ ऑपरेशन जो है अगर मसले का हल होता, तो जो 2002 में जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अज़म वर्सक में सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद तो ये मामला ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद ये मामला आ गया शुमाली वज़ीरिस्तान में, फिर जो बाकी के इलाके थे, फिर स्वात और मुनीर तक ही पहुँचा और फिर कराची और इस्लामाबाद तक पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसके लिए नाकाफ़ी है, हमें कुछ और ऑप्शन ढूँढने पड़ेंगे, उस पर अमल करना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में लोग बहुत होशियार हैं, उनको पता है कि उनके जज्बात के साथ कौन खेल रहा है और ये कोई खिदमत नहीं है, मुल्क का भी खिदमत नहीं है, अवाम की भी खिदमत नहीं है कि हम उनको मज़ीद डराएँ, धमकाएँ और खौफ पैदा करें। इससे मसाइल ठीक नहीं होंगे। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और इदारों के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस मुल्क के इदारे हैं, सियासतदान भी इस मुल्क के लिए सोचते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है हम अपनी मफाद की खातिर सब कुछ भूल जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। बाकी भी ममालिक है इस रीजन में जो वो तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, लोग आगे जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ पे वो जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है उनकी है कि लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है और सबको मेहनत करना चाहिए और इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त लोग ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, बिजली का मसला है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो इसमें इन हालात में अगर दहशत गर्दी भी दोबारा से उठाने लगे तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा लोगों के लिए।